Daniel, capítulo 3. Daniel, chapter 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. And King Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces, to come to the dedication of the image which King Nebuchadnezzar had set up. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. So the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered together for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Then a herald cried aloud, To you it is commanded, O peoples, nations, and languages, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. that at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar has set up. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. And whoever does not fall down and worship shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. So at that time, when all the people heard the sound of the horn, flute, harp, and lyre in symphony with all kinds of music, all the people, nations, and languages fell down and worshipped the gold image which King Nebuchadnezzar had set up. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and accused the Jews. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. Tú, oh rey,
Has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music shall fall down and worship the golden image. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Then Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Now if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Then
Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression on his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they heat the furnace 7 times more than it was usually heated. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. And he commanded certain mighty men of valor who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and cast them into the burning fiery furnace. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Then these men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Therefore, because the king's command was urgent, and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his council, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel
and delivered his servants who trusted in him. And they have frustrated the king's word, and yielded their bodies, that they should not serve nor worship any god except their own God. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Therefore I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.